जहा प्रतिज्ञा करियछंती से समस्त प्रतिज्ञा कहा पाई आम पाई प्रेज द लॉर्ड आम पाई परमेश्वर जहा भी स्वर्ग प्रतिज्ञा करियछंती मनुष्य मानक से समस्त प्रतिज्ञा देवा पाई बाइबल रे परमेश्वर प्रतिज्ञा 1260 प्रतिज्ञा रही अछि किंतु इम्पोर्टेंट प्रतिज्ञा ही आपण मानक मु कहिबा पाई चाहे मात्र 7 गोटी प्रतिज्ञा विषय जहाँकि आम पाई अति जरूरी अति आवश्यक जे परमेश्वर प्रतिज्ञा करते परमेश्वर जहाँ भी प्रतिज्ञा करती ताहा केबे मध्य परिवर्तन हेबो नाही। परमेश्वर जहाँ भी प्रतिज्ञा करती अयुत वर्ष बीती गले मध्य भूलिबे नाही। प्रेज द लॉर्ड बड़ जोर से करता जे प्रभु करिबा आम परमेश्वर सही प्रकार परमेश्वर करते आमे जहाँ भी प्रतिज्ञा करूँ गला पर आमे कौन होई थाउ भूली जाई थाउ किंतु आम परमेश्वर जहाँ भी प्रतिज्ञा करती ताहा भूलिबे नाही तांकरी प्रतिज्ञा परिवर्तन हेबो नाही। आपण मान ईश्वर वाक्य मु कहिबी केतोटी कथा ध्यान सहित शुणिबे। परमेश्वर प्रतिज्ञा आम पाई आवश्यक अटे। परमेश्वर प्रतिज्ञा जदि आमे पाइबा तेबे आमे उद्धार पाइबा आमे रक्षा पाइबा। परमेश्वर प्रतिज्ञा आम जीवन रे जेपरि सफल हेबो सेदिबा आमे कोन करिबा को हेबो। आपण मानको केतोटी कंडीशन केतोटी शर्त आपण मानको प्रथमे मु कहिबा पई चाहे जे परमेश्वर से प्रतिज्ञा करि अछंती से प्रॉमिस करि अछंती मनुष्य माननको तांकरी प्रतिज्ञा को देबा पाए से प्रतिज्ञा पाइबा को हेले आमे कोन करिबा को हेबो। प्रभु आम ठारू कोन चाहंती तेबे जाई से प्रतिज्ञा को आम जीवन रे आमे पाई पारिबा। ख्रिस्टियन लोक बोली प्रभु दे देबे मु पारक होई एते वर्ष के आ अछि मोर बयस एति वर्ष मो सेवा करिबी बोली प्रभु तांकर प्रतिज्ञा मते दे देबे नाही। तांको वाक्य अनुसार मते तांकर से जो कंडीशन जो शर्त रही अछि ताहा मते पालन करिबा को हेबो तेबे जाय परमेश्वर प्रतिज्ञा मो जीवन रे मो पाइबी नहिले प्रभु देबे नाही। सावधान सहित वाक्य शुणिबे कारण आमाने गोटे चिंता करिछु जे आम पिला मानक पाई कोन दरकार आशीर्वाद दरकार। गाँव समस्या पर समस्या आम पड़ोसी ओडिया साहिर मध्य गोटे बहुत बड़ दुखर घटना घटीगला। गोटे परिवार आउ राति सारा मु चिंता करुଥିଲି से परिवार विषय कारण जो झील आउ प्राय मु एवं बालिका प्राय 2-3 थर तांको दुकान को जाई ड्रिंक्स आमे पीछु आ से झील सहित मु कथबार्ता भी होइछि आउ हठात से प्रकार घटना घटी जाइछि दुखर विषय आम गाँ पाई ताहा
गाइबा काम गोटे गोटे ऐतिहासिक घटना केवे ए प्रकार घटना घटी ना मो जमातर ए प्रकार घटना केवे घटी ना आम गाँ गोटे अनेक बालक मैंने अनेक लोक मत फोन कर पचारे जिते भाइराल है समस्त घटना जे आम साहि बोधे होली किंतु आम साहि न हो किंतु आम गाँ कहले आम गोटे कष्टर विषय तेरे परमेश्वर प्रतिज्ञा आम जीवन में पाइबा हेले प्रथम कंडीशन प्रथम शर्त द्वितीय विवरण 28 पद पिला माने शीघ्र पढ़िबे तुम्हें सदा प्रभु आपना परमेश्वर आज्ञा पालन पथरे गमन कले सदा प्रभु आपना शपथ अनुसारे तुम्हें अपना पवित्र लोक करी स्थापन करिबे। हालेलुया हालेलुया बोलो यीशु मसीह की। तामाने प्रिय श्रोता लोक माने परमेश्वर को प्रतिज्ञा आम जीवन में पाइबा हेले तांकरी आज्ञा को आमे कोन करिबा को हेबो पालन करिबा को हेबो। परमेश्वर आज्ञा जो समस्त आज्ञा जहाँकि जड़े मनुष्य नितांत पालन करने को हेबो अनेक परमेश्वर आज्ञा रही से आज्ञा विषय में कहूना किंतु जहाँ प्रभु चिंता देते मो टॉपिक अनुसार यह कहवाई चाहे से परमेश्वर आज्ञा को पालन करने द्वारा जड़े परमेश्वर प्रतिज्ञा को निज जीवन से पाई पार जीवन से आशीर्वाद पाइब। प्रभु आम पिला मान को आशीर्वाद करेंगे आम हस्तकृत जहाँ भी परिश्रम करुछु प्रभु समस्त विषय कौन करेंगे आशीर्वाद करेंगे। परमेश्वर आज्ञा को आमे पालन करी तांको पथरे आमे गमन करिबा को हेबो चलिबा को हेबो। तेबे जे आम जीवन रे जो समस्त प्रतिज्ञा रही अछि आम जीवन रे आमे पाइबा। पुणी द्वितीय कंडीशन द्वितीय शर्त रोमियो 4:21 पद पढ़िबे किंतु ईश्वर जहाँ प्रतिज्ञा करियछंती ताहा साधन करिबा निमंते मध्य से जे सक्षम एहा दृढ़ रूपे जानी कौन ताहाको गौरव दे सदा प्रभु परमेश्वर को गौरव दे विश्वास रे बलवान। हालेलुया परमेश्वर का प्रतिज्ञा आम जीवन में पाइबा को हेले आमे विश्वास रे कोन हेबा को हेबो बलवान हेबा को हेबो विश्वास रे बलवान हेबा को हेबो। प्रिय लोक माने परमेश्वर प्रतिज्ञा रही अछि आमको देवा पाए सही प्रतिज्ञा आम जीवन में पाइबा को हेले आमे निजको समीक्षा करू जे आमे परमेश्वर आज्ञा को आज पालन करूछु कि आमे विश्वास रे बलवान हेबछु कि आमे निजको समीक्षा करबा को हेबो।
पवित्र आत्मा जहाँ कहते ताहा माने शुणवाक हेब। गत पेंटिकस्ट रविवार दिन पवित्र आत्मा ही कथा कहे। पवित्र आत्मा विरुद्ध रे कौन सबू कले आशीर्वाद नहीं आम समस्ते शुणिलु ना। परमेश्वर प्रतिज्ञा आम जीवन में पाइबा कहले पवित्र आत्मा परमेश्वर वर्तमान कथा कहते। परमेश्वर आज्ञा को आम पालन करने को विश्वास बलवान हेबाको हेब। दुख आसु कष्ट आसु जहाँ भी आसु आम विश्वास बलवान हेले जाई परमेश्वर प्रतिज्ञा को आम जीवन में पाई पारिबा। हेले विश्वास बलवान केतेबेले जीवे आम प्रभु लोक मान कथा को शुणा मंडली कथा को शुणा तेरे से विश्वास बलवान हेब। साधारण भड़ा सामग्री नहीं आम सियाड़ कौन करुचु जुक्ति करुचु। भड़ा जिनस नहीं आम कौन करुचु जुक्ति करुचु। कोड़ा भांगी जाओ कौन हे मंडली जहाँ कि आमको कौन करी देव। विश्वास बलवान की ताहा नहीं। विपद सावधान हेबाको हेब। सावधान हेबाको हेब। प्रभु समस्त हिसाब आम ठारू नेबे। परमेश्वर प्रतिज्ञा ताहा कोनोसी साधारण मामूली बोली भावंतु नहीं। परमेश्वर प्रतिज्ञा महान अटे पवित्र अटे। से प्रतिज्ञा जीवन में पाइबा हेले आमे तांकरी आज्ञा को पालन करिबा को हेबो। विश्वास रे बलवान आमे हेबा को हेबो। पुनी तृतीय विषय एप्रिल 6:12 पद पढ़िबे। आ आरंभरू जेपरि तुम्हे माने शिथिल न होई जो विश्वास धैर्य द्वारा प्रतिज्ञा समूहर अधिकारी बरं से मानकर अनुकारी हुआ। तामाने परमेश्वर प्रतिज्ञा जड़े पाइबा को हेले शिथिल प्रभु सेवा शिथिल हेबाको हेब नहीं। आत्मा कौन हेबाको हेब उद्दप्त हेबाको हेब। आत्मा उद्दप्त हेबाको हेब। जो माने प्रभु सेवा शिथिल से माने परमेश्वर प्रतिज्ञा को से जीवन में पाई पारिबे नहीं। कर्मकर्ता कर्म करती है नुआ नुआ टिके उद्दप्त आसी थाए। तापरे आउ टिके 3-4 मास टिके गेट होई जीवो। तापरे आउ कर्मकर्ता कर्म करती आउ जिते निर्वाचन आसीबो जो माने आसवा को टिके इच्छा से नुआ नुआ को टिके गिरजा उपासना कहीं ना मुझे गिरजा उपासना आसुले जाए कि मते कोटा हेले उठे धरे आनबे ना से गिरजा आसुछि बोलिके। कृष्ण लोक माने परमेश्वर प्रतिज्ञा नहीं। एठी जहाँ टेम्पर आम हेउछु किंतु प्रभु कहारी को छाड़िबे नहीं। कहारी को छाड़िबे नहीं। मोर हिसाब प्रभु नेबे। आपण मानको समस्त हिसाब मते देबाको हेबो। आपण मते मारी दियंतु जहाँ भी करंतु मो ठारू भी प्रभु हिसाब नेबे। जेते आपण माने स्थान रचंती मो ठारू नेबे। कष्ट लागू आपण मानको मते कहिबाको बाध्य। बोलो यीशु मसीह की परमेश्वर प्रतिज्ञा आम जीवन में पाइबाको हेले आमे तांकरी आज्ञा को आम जीवन में आमे पालन करिबाको हेबो। परमेश्वर प्रतिज्ञा आम जीवन में पाइबाको हेले आमे विश्वास रे
बलवान हेबाको हेबो परमेश्वर प्रतिज्ञा आम जीवन में पाइबाको हेले आमे शिथिल ख्रिस्टियान जीवन यापन न काटू शिथिल ख्रिस्टियान जीवन यापन आमे न काटू शिथिल ख्रिस्टियान जीवन केमिति केमिति शिथिल ख्रिस्टियान जीवन केवल रविवार दिन गोटे ओली पाही टिके भांगी मोड़ी ही आसी बसिकी चली जीवा पुणी विवाह हेले केते कहूथिले भी राति सारा नाचिबा काहे की समस्या क्या बाई काहे की ईश्वर लोक माने प्रभु समस्त विषय देखुंती जानुंती सावधान हेबाकु हेबो जहाँ भी प्रभु लोक माने कहउचंती कष्ट लागिले मध्य मानंतु आशीर्वाद सेति अछि जदि आपण मानको प्रभु लोक जदि कोछि अन्याय करूचंती तार हिसाब प्रभु भी ताठार नेबे किंतु प्रभु लोक अभिषिक्त लोक को केबे किछि कहिबाकु हेबो नाही मो अभिषिक्त बालक जे मो कहूची ताहा नुहे मते कहिबाकु बाध्य कारण वाक्य कहे मो हिसाब प्रभु नेबे किंतु आपण माने कहि पारिबे नाही जदि कहिबे आपण मानको बता विपद हेबो मु डायरेक्ट कहूची सेति पई सावधान हेबाकु हेबो जेति आपण माने प्रेम मते करिवे सेति आपण मानको पई आशीर्वाद ही रही अछि सेते आशीर्वाद ही आपण माने पाइबे जदि आपण मानक प्रति अन्याय करा जाउछि मो ठारु आपण मानक हिसाब प्रभु नेबे यार देखो समस्त सियारे नहीं आओ तळे बसी पड़ो जे लास्ट को आसले सेते एपट भी जागा अछि आओ जो माने आसुछंती भीतर भी जगह अच्छी आसी बसी पारे आउ जदि बैक साइड रे चेयर अच्छी गैलरी बाहर रे दे दियंतु शय एवरी 6-15 पद पढ़िबे आउ एही प्रकारे सहिष्णु होई अब्राहम प्रतिज्ञार फल कोन होइतिले प्राप्त होइतिले ता माने परमेश्वर प्रतिज्ञा क्षणे पाइबाक हेले दीर्घ सहिष्णु हेबाको हेबो अब्राहम दीर्घ सहिष्णु होई जेतेबेले रहिले परमेश्वर जे प्रतिज्ञा करिथिले अब्राहम को जीवन रे से प्रतिज्ञा को ता जीवन रे से पाइले एबे मध्य सही परमेश्वर आम प्रत्येक जीवन तांकरी प्रतिज्ञा को से देवा पाई चाहंती सही प्रतिज्ञा आम जीवन रे पाइबा को हेले आमे दीर्घ सहिष्णु होई जीवन यापन काटिबा को हेबो दीर्घ सहिष्णु होई कष्ट आसो दुख आसो निंदा आसो अभाव थाओ जहाँ भी हेउ परमेश्वर आमे दीर्घ सहिष्णु हेबा द्वारा जो प्रतिज्ञा परमेश्वर रखिछंती से प्रतिज्ञा को आम जीवन में आमे पाई पारिबा पुणी पंचम विषय एप्री 10:36 पद पढ़िबे आरंभरू तुम्हे माने जेपरी ईश्वर इच्छा साधन करी बास प्रतिज्ञार फल प्राप्त होई पार तामाने परमेश्वर प्रतिज्ञा आम जीवन में पाइबा हेले क्षणे ईश्वर इच्छा को से कौन करने को साधन करने को ईश्वर इच्छा को ता जीवन से पालन करने को
ईश्वर इच्छा अनेक रही मुझे समस्त व्याख्या करूना किंतु वाक्य अनुसार जहाँ मो जानिबा दरकार ताहा जड़े ईश्वर इच्छा को पालन करने द्वारा साधन करने द्वारा ता जीवन से परमेश्वर को प्रतिज्ञा को से पाई पारिबो प्रतिज्ञा को ता जीवन से पाई पारिबो। प्रेषक लोक माने परमेश्वर जो समस्त प्रतिज्ञा रखी अछंती आम पिला मान को देवा पाई प्रभु चाहते बापा माँ हिसाब से आम जीवन प्रभु देवा पाई चाहते आम मंडली को आम ग्राम लोक मान को प्रभु तांकरी प्रतिज्ञा देवा पाई चाहते परमेश्वर प्रतिज्ञा पाइबा को हेले ए पांचटी शर्त को आम जीवन में आमे पालन करबा को हेबो। प्रथम विषय जहा कि परमेश्वर आज्ञा को पालन करबा को हेबो। द्वितीय विषय विश्वास रे बलवान हेबा को हेबो। विश्वास रे दुर्बल हेले हेबो नाही। आमनकर विश्वास केमिति केवल आशीर्वाद पाइबा को ही जीसुंक ठारे आमनकर विश्वास प्रभु मते टंका पैसा दरकार जीसुंक ठारे विश्वास प्रभु मते गोटे भल घर दरकार केवल जीसुंक ठारे विश्वास जदि असुस्थ हो जिबा जीसुंक ठारे विश्वास काना सुस्थता दरकार केवल एथि पाई आमे जीसुंक ठारे विश्वास करिथा। प्रेषक लोक माने विश्वास रे बलवान एपरि हेबा को हेबो। दुख आसु कष्ट आसु जहाँ भी आसु आइबक जीवन रे एपरि विश्वास रे बलवान थिले आइबो जे धन संपत्ति सब चली गला पिला माने मरी गले निज स्त्री भी छाड़ी चली गला देह सारा पूछ रक्त घा खपरा धरी कुंदी होचंती दुख तथापि विश्वास रे कोन थिले बलवान थिले। हालेलुया। सैद्रक मेशक अबेदनक सेमानकु प्रज्वलित अग्नि रे पकागला। राजा कहिले तुम्हें जदि एई प्रतिमा को जदि प्रणाम करिबो नाही तेबे तुमको से अग्नि रे कोन करा जिवो पकई दिया जिवो। किंतु से माने विश्वास रे बलवान थिले से माने कहा को भय कले नाही अग्नि रे से मान को पका गला से माने विश्वास रे बलवान प्रभु एपरि चमत्कार कले जे से माने विश्वास रे बलवान थिबारु से मानकर पिंधिथिबा वस्त्र रे सेही अग्नि रो टिके गंध वासना भी रहिबा को प्रभु देले नाही। बड़े जोर से करता देबा। हालेलुया प्रेज हालेलुया। प्रेषक लोक माने प्रभु तांकरी प्रतिज्ञा आम जीवन दे देबा पई चाहंती एला आमे विश्वास रे बलवान हेबा को हेबो। पुणी आमे प्रभुंक पई शिथिल हेबा को हेबो नाही। कष्ट आसीबो दुख आसीबो निंदा आसीबो अनेक निंदा लोक माने तुच्छ करिवे परिहास करिवे पास्टर बोली छाड़ी देबे नाही सब हेबो। मो भल भाबे जानि छी अनेक दुख कष्ट मध्य दे जीवा को हेबो हेले शिथिल हेले हेबो नाही मोर काम मते करिबा को हेबो। हालेलुया। तेबे जाई परमेश्वर प्रतिज्ञा आम जीवन रे माने पाई पारिबा पुणी दीर्घ सहिष्णु हेबा को हेबो। पुणी ईश्वर इच्छा को आमे साधन करबा को हेबो। तेबे परमेश्वर प्रतिज्ञा आम जीवन रे माने पाइबा। परमेश्वर प्रतिज्ञा जहा केमिति परमेश्वर प्रतिज्ञा देखिबा माने प्रथम राजा बड़े 8:56 पद अध्ययन करिए। प्रथम राजा बड़े 8:56
যে সদা প্রভু আপনার সকল প্রতিজ্ঞানুসারে নিজ লোক ইস্রায়েলକୁ বিশ্রাম ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଦାସ ମୋଶାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସେ ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ସେହି ସକଳ ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଏକ କଥା ହିଁ କ'ଣ ହୋଇନାହିଁ ବିଫଳ ହୋଇନାହିଁ ତା ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେବ ନାହିଁ ନଟ୍ ଫେଲ୍ କେବେ ବିଫଳ ହେବ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ସଫଳ ହିଁ ସଫଳ ହିଁ ସଫଳ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ବି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମ ପାଇଁ ସଫଳ ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମ ଜୀବନରେ ପାଇବା ପାଇଁ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେପରି ବିଫଳ ନ ହୋଇ ସଫଳ ହେବ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଳବାନ ହେବାକୁ ଶିଥିଳ ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ ଶିଥିଳ ନ ହୋଇ ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞାବହ ଜୀବନ ଅଟେ ଆଜ୍ଞାବହ ଜୀବନ ଯେଉଁମାନେ ଶିଥିଳ ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଅନାଜ୍ଞାବହର ଜୀବନ କ'ଣ ଶିଥିଳତାର ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରିବା କଥା ତାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ ନାହିଁ ତାହା ଅନାଜ୍ଞାବହ ତାର ଜୀବନ ଯାହାକି ଶିଥିଳ ଜୀବନ ଅନାଜ୍ଞାବହ ତାର ଜୀବନ ଆମେ ଶିଥିଳ ନ ହୋଇ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିବା ତାହା ଆଜ୍ଞାବହ ତାର ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମଠାରେ ସଫଳ ହେବ ଯେପରି ନହକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିବେ ଯେ ତୁମେ କ'ଣ କର ଗୋଟେ ଜାହାଜକୁ ନିର୍ମାଣ କର ହାଲେଲୁୟା ନହଙ୍କ ସମୟର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନଥିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାପ କରି ଚାଲିଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରୁନଥିଲେ ନହ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେମାନେ ସୁଧୁରୁ ନଥିଲେ ଅନେକ ତୁଚ୍ଛ କରୁଥିଲେ ପରିହାସ କରୁଥିଲେ এই প্রকার নহଙ୍କ সময়ের ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ନହକୁ ଏ ନହ তুমি ଗୋଟେ କ'ଣ କର ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କର ଗୋଟିଏ ମାପ ଦେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଏମିତି ଆଉ ଜାହାଜ ହେବାକୁ ହେବ ସେମିତି ହେବାକୁ ହେବ ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ ପରମେଶ୍ୱର ନହକୁ ଦେଲେ ନହ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ନହ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେମିତି ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ସେମିତି ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଏପଟ ସେପଟ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ତାଳି ଦେବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବାକୁ ହେବ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଆମେ ହେବାକୁ ହେବ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ରହିଅଛି ତାହା ସାଧନ କଲେ ଯାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କେବେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେବ ନାହିଁ ପୁଣି ତିତୋସ ତାର 1:2 ଏବଂ 3 ପଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କେମିତିକାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଭରସା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗତ ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଅଛି ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ 2 ତିତୋସ 1:2-3 ପଢ଼
ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସତ୍ୟବାଦୀ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟବାଦୀ ଈଶ୍ୱର ଅନାଦି କାଳ ପୂର୍ବେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ବାସ୍ ଅନାଦିକାଳୀନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କ'ଣ ଅଟେ? ଅନାଦିକାଳୀନ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନାଦିକାଳୀନ ଅଟେ। ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମ ଜୀବନରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 1:4 ପଢ଼ିବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କେମିତି? ତଦ୍ୱାରା ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବାସ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଏହି ପ୍ରକାର ଅଟେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅତି ମହତ୍। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅତି ମହତ୍। ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କେବେ ବିଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନାଦିକାଳୀନ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅତି ମହତ୍। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥୀୟ 1:20 ପଢ଼ିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥୀୟ 1:20 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେହି ସମସ୍ତର ତାହାଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ଏଥି ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମେନ୍ କରିଥାଉ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେନ୍। ତାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହିଅଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ରହିଛି, ଆଉ କାହାଠାରେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସବୁ ରହିଯାଇଅଛି। ନାହିଁ, ତାହା ଭୁଲ ଚିନ୍ତା। এই বাক্যের অতি স্পষ্ট আমি দেখিବାକୁ পাରୁଅଛୁ যে ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମ ଜୀବନରେ ପାଇବାକୁ ହେବ। ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଇବାକୁ ହେଲେ এই 5টি কন্ডিশনକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଶିଥିଳ ନ ହୋଇ ଯାହାକି ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବାକୁ ହେବ। ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ହେବାକୁ ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯାହାକି କେବେ ବିଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନାଦିକାଳୀନ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅତି ମହତ୍। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କାହାଠାରେ ଅଛି? ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସବୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯାହାକି ପ୍ରେରିତ 12:13 ଲେଖାଯାଏ। ପଢ଼ିବେ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରେରିତ 13:23 ତାଙ୍କ ବଂଶରୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞାନୁସାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଅଛନ୍ତି। ବୋଲ ୟୀଶୁ ମସିହ କି ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ତାମାନେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କ'ଣ? ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ
ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେଇ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ପାଇଅଛୁ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ତିତୋସ 1-2-3 ପଦ ପଢ଼ି ଲୁକ 24-49 ପଦ ଲୁକ 24-49 49 ଆଉ ଦେଖ ମୋହର ପିତା ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଉଅଛି, କିନ୍ତୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ନଗରରେ ରହିଥାଅ। ତା ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଣ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଦାନ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ଆମ ପାପ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୋଗ କଲେ ଏବଂ ଆମେ କଣ କଲୁ? ଗତ ଆଉ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବ ଆମେ ପାଳନ କଲୁ। ତାପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଣ? ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ? ମୁଁ କଲେ ତୁମ ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପଠାଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଅଛୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଅଛୁ। ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିନ୍ଦା କେବେ ମଧ୍ୟ ନ କରୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଦୁଃଖ କେବେ ନ ଦେଉ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଉ କଣ ପିଲାମାନେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ବାଣ କେବେ ଆମେ ନ କରୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ରଖିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ପରି ଦୁର୍ବଳ ମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପରି ଅଯୋଗ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ତୃତୀୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯାହାକି ତିତୋସ 1-2 ପଦ ପଢ଼ିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଭରସା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗତ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତି। ତା ମାନେ ବାସ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତୃତୀୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ। সেই ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ନିଜକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେବ। এই ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯାପନ ଆମେ କାଟୁଅଛୁ ଏହା କ୍ଷଣ କାଳ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱର ରଖିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହିଅଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ। সেই ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ହେବ? এই ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଳବାନ ହେବାକୁ ହେବ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବାକୁ ହେବ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ହେବାକୁ ହେବ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 15-6 ପଦ ପଢ଼ିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 15-6 ପଦ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଋଣ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ,
ମାତ୍ର ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞାନୁସାରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କ'ଣ? ସେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ? ସେ ତୁମ୍ଭେ ଋଣ କରିବ ନାହିଁ। ଋଣୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଟେ। এই সমস্ত প্রতিজ্ঞা ଏହି ଲୋକମାନେ ପାଇବେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି କଣ୍ଡିସନ ପ୍ରଭୁ ରଖିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେହି ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପୁଣି ପଞ୍ଚମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯାକୋବ 1:12 ପଢିବେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ପରୀକ୍ଷା ସହ୍ୟ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହେଲା ଉତାରେ ସେହି ଲୋକ ସେହି ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ କ'ଣ? ନା ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହିଅଛି ଯେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପୁଣି ପଞ୍ଚମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ଯାକୋବ 2:5 ପଢିବେ। ହଁ, ଶୁଣ, ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଏହି ଜଗତର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ଧନରେ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆପଣା ପ୍ରେମକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଦେବାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ ଆପଣା ପ୍ରେମକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ରହିଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ 2 ଜଣ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ସେମାନେ କ୍ରୁଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ନିନ୍ଦା କରି ଅନେକ କଥା କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ରହିଅଛି, ଆଉ ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ କହିଲେ, ଆଜି ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ମୋ ସହିତ ତୁମେ ପାରଦୀସକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମତେ ଟିକେ କ'ଣ କର, ସ୍ମରଣ କର। ହାଲେଲୁୟା। ତାମାନେ ସେହି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରହିଅଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପୁଣି ସପ୍ତମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା 2 Peter 3:13 ପଢିବେ।
आम्भेमाने ताहांक प्रतिज्ञा अनुसारे ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ गोटे नूतन ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀର नूतन पृथ्वीर ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, अपेक्षारे अच्छु ଯାହା ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସ जहाँ धार्मिकतार आवास ସ୍ଥଳ ହେବ। स्थल हेब तामाने प्रभुंकर प्रतिज्ञा एहा कोन रखि अछंती नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी देखियो माने से प्रतिज्ञा को पाइबा को इच्छा से माने को जीवन रे परमेश्वर आज्ञा को कोन करिबा को हेबो पालन करिबा को हेबो पुणी द्वितीय रे विश्वास रे बलवान आमे हेबा को हेबो आ विभिन्न प्रकार संकट दुख आसीबो आमे केते प्रार्थना कले तो ताड़ना हेबो ही हेबो गत 9 तारिख रे ओडिशा रे ताड़ना ए सब होउची बोली आउ रैली करा गला पुणी प्रत्येक जिल्लार कलेक्टर मानू को गोटे दाबी पत्र दिया गला राष्ट्रपति को देवा पाई कहवा पाई जे ख्रिस्टियान मानू को ताड़ना ए सब न करा जाऊ बोली गोटे दरखास्त दिया गला अनेक कथा रही गत काली की 9 तारिख काली काली आमे केते जहा कले मत ताड़ना हेबो ही हेबो कारण जीशुकर आगमन सनिकट आगमन पर समस्त प्रस्तुत चली अछि शीघ्र प्रभु आसीबे विचार करिबा पाई तांकरी प्रतिज्ञा जहा रही अछि ताहा पाइबा को हेले एही वाक्य अनुसार अपना जीवन को आमे व्यवहार करू तेबे आम जीवन रे परमेश्वर को प्रतिज्ञा माने पाई पारिबा प्रभु शिक्षा परामर्श द्वारा प्रत्येक को प्रभु बहु रूपे आशीर्वाद करंतु हालेलुया।